السلام عليكم الشباب. فوالا كما كتشوفوا عندنا ان اكزرسيس فوالا عن الامتحان ديال 2000. alors soit le circuit suivant. alors بالنسبه للسيركوي فيه deux générateurs G1 G2, un seul résistor de résistance R et un seul récepteur اللي هو moteur. moteur voilà, de force contre-électromotrice E' et de résistance interne R'. Alors, comme les données, E1, E2, E', R1, R2, etc. Alors, la première question, calculer à l'aide du théorème de Thévenin le courant IM circulant dans le moteur N. Voilà, donc à l'aide du théorème de Thévenin, تيار IM circulant dans le moteur N. Voilà, كما كنشوفوا هنايا le circuit. Alors, on a les deux générateurs, donc plus, moins, donc plus, moins, le courant plus, plus. Le courant divisé par le générateur, il prend le sens vers A, IM, le sens du courant circulant dans la branche AB, il compte de A vers B. Alors, donc, le schéma équivalent, vous savez. Donc le schéma équivalent, ou bien voilà, le schéma équivalent ou le circuit équivalent, c'est vrai, la même chose, kiff. Donc le théorème de Thévenin, le circuit, le réseau linéaire actif, donc le réseau linéaire actif, on a le générateur, voilà, on a le moteur DNA. Voilà, on a la résistance R Thévenin. Voilà, on a la source parfaite de tension, de force électromotrice E Thévenin. C'est vrai? Donc on a A, B, où le courant IM là, on va le donc, il a le générateur de tension de Thévenin. C'est vrai? Bien. Alors d'après la loi de Pouillet, IM est égal. Alors E', donc d'après la loi de Pouillet, IM est égal. Donc E Thévenin moins E' divisé par R Thévenin plus R'. C'est vrai? Voilà d'après la loi de Pouillet. Voilà circuit série دارة متوالية. Voilà qui circule فيها voilà un seul courant électrique et un. Alors d'abord nous allons E Thévenin. Donc E Thévenin. Alors بالنسبة ل E Thévenin كنمشيو قلنا le circuit وكان voilà نعوضوا la branche AB بان circuit ouvert. ولا كنقولوا on enlève la branche AB ولا نبدلو نقولوا on débranche le moteur, voilà, on débranche le moteur et on calcule la tension, voilà, à vide. Voilà, bien. Donc, j'ai allé faire le cas. Plus, on a R. Donc A, B. Alors, قلعنا هذيك la branche AB ونحسبوا E Thévenin. E Thévenin, voilà, la tension à vide. Alors, غادي نسميو واحد le courant في هذا le circuit série, نسميوه I, voilà, I, donc E Thévenin, اش كتساوي E Thévenin؟ Alors, بالنسبة ل E Thévenin est égal. D'après la loi d'Ohm, il y a RI. La tension, ou RI. Ou d'après la loi de Pouillet, I. Voilà, I. Il y a E. شوف معنا عندك deux générateurs هنا. Donc E1 plus E2 moins 0. عندك حتى force contre-électromotrice هنا. Le tout divisé par la somme des résistances. R1, voilà, R1 plus R2 plus R.
صافي درتها مباشرة. Donc E Thévenin est égal à RI d'après la loi d'Ohm. Ou d'après la loi de Pouilly, I est égal à E1 plus E2 sur la somme des résistances. Allez, sorry. Donc هذه هي E Thévenin. نديرو application numérique. Voilà, عندكم les données تما. نعطيكم le résultat direct. Voilà, le résultat E Thévenin est égal à 95 volts. صافي هذه E Thévenin. نحسبوا E Thévenin بوحدها، نحسبوا E Thévenin ونجيو نديرو application numérique باش نلقاو le courant I1. Alors, nous allons R Thévenin, la résistance vue entre A et P. Voilà, lorsqu'on enlève la branche AP. Lorsqu'on enlève la branche AP et lorsqu'on éteint, voilà, tous les générateurs. Alors, je vais donner R Thévenin, il y a R AP. Voilà. Donc, maintenant, voilà, en court circuit, au lieu de chouïa, on remplace les forces électromotrices par un fil électrique. Le chouïa. Alors, la même chose, on remplace E1 ou E2 par un fil électrique, ça veut dire on les court-circuite. Voilà. Deuxième. Et alors, donc, on va dire on a court-circuité, on prend la résistance interne des ronds. R1, R2, on est R. Voilà. Hop. C'est vrai? Voilà. C'est équivalent le même. Donc, donc en série, je mets en résistance وحدة R1 plus R2 وهنايا R. AB. Donc هادشي كامل équivalent واحد la résistance R AB. Voilà, entre A et B. Il y a la résistance, voilà, de Thévenin. Donc R Thévenin, il y a R AB, il y a deux résistances en parallèle. Juste des مقاومات على التوازي R ou R1 plus R2. Donc R AB. Voilà, donc R Thévenin est égal à R en parallèle à R1 plus R2. Donc on a deux résistances en parallèle, on a direct. Donc le produit à la somme R fois voilà, la résistance à la somme directe. Très bien. Donc application numérique. R Thévenin est égal. Donc R Thévenin, voilà, on a trouvé R Thévenin est égal à 2,5 ohms. C'est vrai? Voilà. Donc là, on a R Thévenin et on a E Thévenin. Je vais dire l'application numérique. Donc E Thévenin, IM, application IM. IM est égal à E Thévenin 95 moins E prime, il y a 15 volts divisé par 2,5 plus R prime, il y a 17,5. Donc IM est égal à 4 ampères. Le courant circulant dans la branche AB, voilà, fait les données, les E1, E2, il y a 4 ampères. Bien. Alors, la deuxième question. Est-ce que la deuxième question, on déduire la valeur de la différence de potentiel VA moins VP aux bornes du moteur. Donc la différence de potentiel VA moins VP, donc il y a voilà UAB, vous savez UAB. UAB les A, voilà deuxièmement. Donc UAB est égal à VA moins VP. C'est vrai. Donc هنايا قاعدين نديرو نستنتجو هنايا عندك هاد لو كورون وعندك هاد لا طونسيون هذا اي اب بي او بون دان ريسيبتور شفناه هو او بريم بلس صافي بلو جينيراتور موان بطبيعة الحال اون كونفونسيون ريسيبتور. دونك هنايا في ا موان في بي est égal او بريم بلس ار بريم اي ان.
Attention aux bornes d'un récepteur, voilà, en convention récepteur. Attention, le courant est dans le sens contraire. Alors, deux applications numériques. Donc, la différence de potentiel, c'est la tension électrique. فرق الجهد اللي هو التوتر الكهربائي. Donc, VA, on dilue la valeur de la différence de potentiel. Voilà, au bornes du moteur. Alors, on va E' est égal à 15 plus R', donc 17,5 fois IM. IM est égal à 4. Voilà. P est égal à 85 volts. Très bien. La troisième question, on va utiliser le résultat de la question 2. Donc, de la question 2, elle est VA moins VP. Pour calculer le courant IR dans la branche ARP, donc le courant, on voit IR. Petit b, le courant IG dans la branche AG1, G2, B. AG1, G2, P. Donc, les watts de courant IG. Oui. IG est égal à IM plus IR. ولكن حنا هنا قالوا لنا حسبوا لنا اي ار فوالا و اي جي باستعمال السؤال رقم 2. دونك ردوا البال هنايا وما خصناش نديروا لا لوا ديالنا قانون العقاد اللي داروا خطا. دونك 3 ا alors le courant IR dans la branche. alors IR كاع نديروا له. دونك عندك هاد لا طونسيون اللي هو VA moins VP في AP. donc d'après la loi d'Ohm il y a R IR donc d'après la loi d'Ohm, donc IR est égal VA moins VP sur R. Application numérique. donc comme VA moins VP on a R, donc c'est l'application numérique à 17 ampères. Très bien. نمشيو petit b. alors petit b, c'est le courant IG en utilisant le résultat de la question 2. يعني VA moins VP. donc غادي نجيو لهاد لا مايل هاديك رد معايا البال ونديرو لا لوا دي مايل صافي. donc d'après la loi des mailles, alors هنايا هاد la tension E1 moins R1 IG زيد moins R IR, voilà, plus E2 moins R2 IG est égal à 0. donc هاد la tension en convention récepteur, هاد la tension en convention هاد la tension en convention générateur, c'est voilà, la même chose en convention générateur. on a le même sens ديال IR ديال R. c'est donc non. alors هنا بغينا IG. donc IG ترجع من هنايا. donc E1 plus E2 moins R IR. c'est vrai. donc هاد moins R IR إلا بغينا فوالا عندك R IR هي فوالا في AP. نقدرو نعوضوها هادي VA moins VB حيت هاد لا طونسيون غادي من هنا وحنا غادي من هنا. دونك ناقص هاد لا طونسيون est égal moins تمشي من هنا ونفاكتوريزيو ب IG. donc IG facteur de R1 plus R2. donc IG est égal كتساوي E1 plus E2 moins UAP اللي هي VA moins VP نقسموها على R1 plus R2. alors كان ما فرضوش علينا حيت الا لاحظت قال لك utiliser le résultat de la question 2. وكان ما فرضوش علينا عندك IM وحسبت IR دونك غادي تستنتج IG بلا لوا دي نو. IM plus IR هي IG صافي. غادي تلقى هنا بقينا 4 وهنا 17 دونك IG لقاو 21 امبير. ولكن هما فرضوا علينا خصنا نديرو هاد الطريقه نستعملو لا طونسيون اللي حسبنا في السؤال رقم 2. دونك ابليكاسيون نيميريك IG 21 ampères اللي هي 4 plus 17. نمشيو لا ديرنيير كيسيون. السؤال الاخير. دونك
لاحظ معايا هنايا في السؤال الأخير. عندنا قالك retrouver les courants I1, IR, IG à l'aide de la méthode des mailles indépendantes. Donc خصنا نديرو عندنا هنايا دو مايل، فوالا عندنا دو مايل نديرو l'équation de la première maille et de la deuxième. نختارو هاد لا مايل هادي، هاد لو سونس بوزيتيف، هذاك لو سونس بوزيتيف صافي. الوغ لا بروميير مايل نبداو بهادي ولا هادي، كيف نبداو بهادي. دونك هنايا عندنا الاخر، دونك هنا عندنا 3 كورون، غادي نحاولو نديرو دو زيكواسيون صافي، يعني ما نديروش لا ميثود ديال كيرشوف، نديرو دو زيكواسيون. دونك هنايا اي ار غادي نعوضوه ويبقى لنا اي ام و ايش صافي. الوغ هنايا دونك موان، دونك هاد لا طونسيون هذا هو او بريم صافي، او بريم فوالا بلس ار بريم اي ام فوالا بلس ار، لاحظ معانا ار اي ار، اي ار غادي نعوضها ب اي جي موان اي ام تيكال زيرو. دونك هادي لا مايل الاولى. لا مايل الثانيه او ان بلس ار ان اي جي وي موان ار اي ار، اي ار نعوضوها ب اي جي موان اي ام، دونك بلس او دو موان ار دو اي جي تيكال زيرو. الوغ هنايا موان ار بريم اي ام فوالا موان ار اي ام صافي. دونك هنايا بلس ار اي جي دونك تيكال او بريم صافي. هادي هنايا نديرو هادي نفاكتوريزيو بموان موان ار بريم بلس ار اي ام فوالا بلس ار اي جي ايتيغال او بريم صافي. نمشيو هنايا، دونك لاحظ معايا هنايا عندنا او ان او دو، نرجعو من هنايا موان او ان موان او دو صافي. هنايا نبداو ب اي ام، اي ام موان موان بلس دونك ار صافي. دونك ار اي ام تبقى عندنا اي جي اي جي اي جي صافي. هنايا عندنا واحد الخطأ، دونك خصكم موان فوالا حيت كونفونسيون جينيراتور صافي. هنا عندك موان 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 وفاكتوريزيو بموان ار ان بلس ار دو بلس ار لو تو فوا اي جي صافي. اي جي اي جي اي جي الوغ اي ام هي هادي بلس فوالا. دونك هنايا بريم طيب مزيان. دونك تعطيك هنايا ار اي ام موان ار ان بلس ار دو بلس ار اي جي ايتيغال موان او ان موان او دو. دونك إلا بغينا نردوها بلس غادي تولي عندنا او ان بلس او دو ونضربو هنايا فوالا فهمنا. الوغ باش نديرو ابليكاسيون دابا عندنا سيستيم، عندنا نظمة مجهول اي ام و اي جي. دونك ار بريم الوغ ار بريم 17,5 بلس ار دونك موان 21,5 اي ام بلس ار بلس 5 اي جي égal à prime 15 moins 5 IM plus R1, R2, 5 plus 5 plus 10 IG est égal à 1 plus E2, 190. Très bien. Voilà. Donc هنا لاحظ معايا عندنا هنايا 5 وهنا 10 صافي. نضربو كلشي هنايا في فوالا نضربو كلشي في 2. الوغ شحال غادي تولي عندنا هنايا موان 45 IM
plus 10 IG est égal à 30. Moins 5 IM plus 10 IG est égal à 190. Alors, باش غادي نديرو l'équation 2 moins l'équation 1 ولا l'inverse كيف نديرو هادي فوالا هادي 1 هادي 2 نديرو 1 moins 2 صافي فوالا ولا هادي l'équation 1 وهادي 2 صافي نديرو 2 moins 1. alors هادي moins هادي 10 moins 10 0 تبقى لك moins plus, on a plus tous les plus, donc 40 IM, donc 40 IM est égal à 190 moins 30, donc ça fait combien? 160, donc IM est égal à 160 sur 40, 16 sur 4 est égal à 4, donc IM est égal à 4 ampères, alors باش نلقاو IG, donc نمشيو لهادي فوالا نمشيو لهادي ولا هاد ليكواسيون هادي نمشيو لهاد ليكواسيون هادي I G est égal voilà I G est égal à 15 plus 22,5 IM le tout divisé par 5 donc I G application numérique 21 ampères donc عندك IM و IG كيدير تلقى IR donc IR, la loi des nœuds, donc il y a IG moins IN. Donc 21 moins 4, il y a 17 ampères.